ओम आनंदमये चैतन्यमये सत्यमये परमे। समस्त श्रोता बंधु भाई मानू माँ जन्म दिवस प्रणाम। आज आम पुणी एक गुरुत्वपूर्ण कारिका विषय आलोचना करने जाऊे। ये हूँ कारिका नंबर 59. One of the greatest comforts of religion is that you can get hold of God sometimes and give him a satisfactory beating. People mock at the folly of savages who beat their gods, when their prayers are not answered. But it is the mockers who are fools and the savages. धर्म विश्वास गोटे बड़ सांत्वना है तुमे मध्य मध्य भगवान को धरी बेस पिटापिटी कर। आदिम बर्बर माने सेमानंक प्रार्थना मंजूर नहेले सेमानंक देवता मानंक पिटुथिले बोली सेमानंक मूढ़ता को लोके थट्टा करते, किंतु थट्टाकारी माने ही मूढ़ और बर्बर। यही कारिका प्रभु एभली व्यंगात्मक भाव में कहते, अथच या भितर एत निगूढ़ तत्व रही। से प्रथमे कहले जे धर्म विश्वास धर्म धर्म हूँ गोटे व्यापक शब्द। धर्म प्रकृत हूँ सत्यर धारा जीवन बंचार भगवत विधान रो धारा प्रकृत से हूँ धर्म। किंतु आमे साधारणतः धर्मटा को व्यवहार करे। वर्तमान धर्म कहले आम जहाँ बुझुचु जे जो लोकर जो माने ईश्वर विश्वासी लोकंकर जो आचरण बा तांकर जो जीवन धारा सेटा को आम धर्म बोली कहूचु। किंतु सेठी मध्य आहुरी भिन्नता अच्छी जे अंततः धर्म जड़े धर्म विश्वासी लोक को आम आशा करूँ से भगवान को विश्वास करुँ। से लोक साधारण लोक अपेक्षा निश्चित भाव में उन्नतर एवं सी कहीं तार ईश्वर भगवान ताठू कि उच्चतर आहरी अच्छा विश्वास अच्छी। अच्छा, किंतु धर्मटा वर्तमान का जो तार जो व्याख्या करा आम जहाँ बुझुचु धर्म शब्दरू धर्म आम धार्मिक चेतना अच्छु से पर्यंत जे पर्यंत आम मन में बास करुचु जे पर्यंत मु मन को अतिक्रम करिनी एवं अंतरात्मार संधान अंतरात्मार सानिध्य अंतरात्मा कहले जो दिव्य ज्योति दिव्य प्रेम दिव्य आनंद जहाँ के पाखे से आनंद अच्छी अमृतत्व अच्छी से चेतनार मोर जो नवजन्म जे पर्यंत नई आत्मनि अधि अध्यात्म आत्मारे जी बास करुचे योग ऑफ द किंग एंड जो योग ऑफ द सोल्स रिलीज सावित्री महाकाव्य यहाँ हूँ मुख्य कथा करागला ना जे आग सावित्री महाकाव्य जो मुख्य कथा कौटू मुझे आध्यात्मिकता भितर प्रवेश करी केमती भगवान को दर्शन करवा जाए मो भितर जो भगवान अच्छा व्यक्तिगत भाव में तांको दर्शन करी चेतना द्वारा परिचालित नहला पर्यंत मो आध्यात्मिक कि खाली कौन कथार कहीदेले हो जाए मो भितर से दिव्य शांति से दिव्य ज्योति जोटा कि गोटे फोर्थ डिमेंशन बुद्धि स्तर पर्यंत मैं गोटे चेतनार गोटे शरीर प्राण मन ये गोटे तीन पाहाच मुझे उठी एवं सी चतुर्थ भूमि रे अच्छा फोर्थ डिमेंशन रे आत्मा अच्छा ना जे पर्यंत फोर्थ डिमेंशन मु प्रवेश करिनी मु आध्यात्मिक नुह मु से धर्म चेतनार अच्छी मु से बुद्धिगत चेतनार अच्छी मु से मानसिक चेतनार अच्छी मु से अहम चेतनार अच्छी एवं मोर आखि आगे मध्य से पर्दा पड़ी मो भितर से नवजन्म बा चक्षुर उन्मीलन हैनी तो से पर्यंत मु धर्म चेतनार बास करुच्ची मन चेतनार बास करुच्ची। किंतु एठी को प्रसंग रे कहाई धर्म विश्वासर गोटे बड़ सांत्वना है तुमे मध्य मध्य भगवान को धरी बेस पिटापिटी कर। जेते बेले आदिम जुगरु जेते बेले लोक ईश्वर जो भगवान को गोटे विश्वास प्रथम रखिला माँ या चमत्कार भाव आलोचना करछंती सी तार गोटे मन गढ़ा ताकू भगवान जमी देखागले सी भगवान बोली क्या भाविला जे मोठू जी बड़ बुद्धि टे बड़ सी हले भगवान आउ कौन जार टे बड़ अधिक अच्छी बुद्धि अधिक अच्छी मोठू सी टे आउ टे बड़ सबुतु हाँ सब विषय टे बड़ ताकू भगवान बोली भाविक पूजा कला ना। अच्छा तेणु
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଏ କଥାଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶରେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ହେଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ବହୁ ଆଦିମ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି କି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଏଭଳି କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ସେ ଭାବିଛି ଭଗବାନ ମାନେ ଆମ ମଣିଷ ଭଳି ଆଉ ଟିକେ ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କଲେନି ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମୋର ଅମୁକ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଏମିତି ବଳି ଦେବି କି ତୁମକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିବି ଯଦି ସେ କଥା ନ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଧରିକି ନିର୍ଧୁମ ପିଟୁଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଛେଳି ଦେଇଛି ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ବଳି ଦେଇଛି କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁ କରିବୁ ନାହିଁ କରି ତାକୁ ଧୁମ୍ ପିଟୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏହି କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ତାମାନେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଗଢ଼ା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଗୁଣ ବି ସେମିତି ଦେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି ସେ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବେ ସେ କାହିଁକି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ହେଉନି ସେ ଫଟୋ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କେଉଁ ନଈ ଫଇରେ ଯାଇକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି କରୁଛି ନା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା କରିଥିଲି ମୋର କିଛି ହେଲାନି ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ପୂଜା ଟୂଜା କରୁନି ତା'ର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ମୋର କିଛି ହେଲାନି ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମଟା ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ ପିଟାପିଟି କରନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମନେକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଲୋକ ସେ କୁହନ୍ତି ଆଦିମ ବର୍ବରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ବରଟା ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟହାସ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମୂଢ଼ତାକୁ ଲୋକେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କାରିକାର ଅସଲ କଥାଟା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଢ଼ ଏବଂ ବର୍ବର ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଥଟ୍ଟା ବି କରୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସିଏ ବି ମୂଢ଼ ସିଏ ବି ବର୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା ୟା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଗବାନ ତ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଛି କେମିତିଆ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ମନ ଭରି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିପାରିବ ଜଣେ କେମିତି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମା ଏର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଧର୍ମ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ତାର ଆଦିମ ସ୍ତରରୁ କଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଅତିକାୟ ଓ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଣିଷ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତାର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇକରି ସେ ଆଗ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିଲା ପରିଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଦେବତା ଯାହାର ସବୁ ମାନବ ଧର୍ମ ଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଆକାର ପ୍ରକାର ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଧିକ ଏହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଣେ ମାନବ ଶତ୍ରୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ମନେକର ମୋର ଜଣେ ମୋ ଶତ୍ରୁଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତାକୁ ପିଟାପିଟି କରୁଛି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ସେଠି ତାପରେ ସେ ଏହା ଭାବିକିରି ମଣିଷ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ସେ ରଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କେତେକ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଓ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସଲି ଭଗବାନ ନା ସତର ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ରୂପ ଦେଇଛି ମାନବ ରୂପ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାଧା ଯେକୌଣସି ବିଗ୍ରହ ହେଉନା କାହିଁକି
ये गोटे कथाटा को शुण जहाँ को घृणार सहित आम एक मूर्ति कही था देवतार जहाँ किछि बाह्य रूप होई थाउ ना काहींकी जदि बा यह आम मानुषी बंधु जदि बा यह आम मानुषी चक्षु निकटरे जेते असुंदर अथवा साधारण बा भयंकर बा नाटकीय हेउ थाउ पछके से जेमती मूर्तिटा गढ़ी थाउ ता भीतर एक उपस्थित था एक माँ देख गोटे गोटे भारी गोटे गुरुतर कथा कहले जे सी ओह आम मोर पिलादिन कथा मन पड़ुଛି आम छोट छोट पिला सब बैग धरिकी मु तृतीय श्रेणी पर्यंत कथा कहूँ द्वितीय तृतीय जो पढ़ुली से प्राय 1.5 किलोमीटर खंडे से एकड़ बिल सेकड़ बिल से हुड़ार देके आसक पड़े से जो बाटर जड़े अच्छा ब्राह्मण दे तुम ये ब्राह्मण दे अच्छे ना ये ब्राह्मण दे कौन से ब्राह्मण दे ना निम्ब गछ गोटे दुटा अच्छी बड़ बड़ पत्थर एमती आउजे दिखाई से ओम लिखाई बड़ मानने सिंदूर एमती चंद्र बिंदु अच्छा तापर माटी घोड़ा 4-5टा सेठी अच्छी ये जो सूतार जो छती से पोता है ये हेले ब्राह्मण दे आम पिलादिन कौन बुझे ब्राह्मण दे से कहीं ना कौन ब्राह्मण दे से आगु किए से मरीची तार प्रेत अच्छे कि कौन से किए जानी किंतु आम से गोटे देखू ब्राह्मण दे अच्छा एठी माँ कहते मुझे गोटे खाली आउ कि ना खाली खाली मेला जगटा आम गाँव चारि दिगरे 4 शुणी अच्छा आम गाँटा जरडा जरडा शुणी आउ से आम गाँ पाखे सब चषा गाँ सब था से गाँव भी गोटे गोटे मानने देवी था से सब था आम सब देखीचु केमी कालसी आसे केमी से मानने ये आग एमती मानने आग ध्यान कर मुंड को दोहलेब तापर गड़ब ताकू से पचारे माँ ए वर्ष खेत बाड़ी भल हम तो आउ सी सब कही भविष्य कथा गुड़ा सब कही अच्छा ये सब देखीचु तेरे जहाँ एठी माँ कहते सी सुंदर हो कि असुंदर हो जमी मूर्ति कर माटी पत्थर कर धातुरे कर जो मूर्ति को से पूजा करना कहीं सेटा सुंदर देखा जाऊ भयंकर देखा जाऊ नाटकीय जिते नाटकीय होता पछके ता भीतर एक उपस्थिति थाए जी से स्थापना कर तार प्रार्थना अनुजाई तार विश्वास अनुजाई सी जो मानस रूप देती जहाँ से अनुजाई से गोटे उपस्थिति निश्चय अच्छी ये माँ गोटे ये कथा कहते खाली नुह जे खाली गोटे एमती पत्थरटा खाली जड़ जिनसा थोई दिखाई एमती नुह से गोटे उपस्थिति अच्छी जहाँ को से प्रतिनिधित्व करुए से माने से पूजक से जो देवी को आनिक से प्रतिष्ठा कर कहूँ मानक ये आम लक्ष्मी किए आमर हो दुर्गा किए आमर होती जिते देवी जिते सब अलग अलग ना आम गोज आयाणी कि आमर सी अमुक केते सब ना अच्छी से जो देव माने जहाँ को प्रतिनिधित्व करुए किसी ना कि गोटे उपस्थिति से अच्छी किए हेले जड़े पूजक बा दीक्षाधारी बा जड़े साधु सन्यासी जार शक्ति अच्छी किसी गुह्य शक्ति तार अच्छी जीए ताहा अवतरण करि पारिबो यह साधारणतः पूजकर काम आगुरी ब्राह्मण माने सिमती जो माने स्तोत्रीय जो माने होचंते वेदनिष्ठ कि ये से मूर्ति भितरे प्राण प्रतिष्ठा करथिले ना से वेदमंत्र जरिया से उपस्थिति को आह्वान करी तुम 2-3 दिन है सब वेद पाठ हो से ब्राह्मण सब पूजा करुच्ची जीवन्यास देवाई कि जी शक्ति को रूपित करें प्राण प्रतिष्ठा करें जार उपस्थिति मूर्ति भितर रही जेहेतु यह वास्तव तेणु यह सत्य जे एक शक्ति उपस्थिति सेठी अच्छी यह सर्वोच्च भगवान को सर्वोच्च चेतना न हो पारे सी जो मानवीय रूप दे जो प्रकार रूप दे जो भाई भाव में कल्पना कर गोटे उपस्थिति सेठी अच्छी ताई खाली काठ पत्थर धातु तैयारी मूर्ति नुहे जहाँ को लोके पूजा करती यह सही उपस्थिति सेठी गोटे उपस्थिति अच्छी बहुत दिन धरिक जो गोटे पूजापाठ चलती गोटे किसी लोकंर विश्वास अच्छी से किए जड़े साधुपुरुष से गोटे कौन प्रतिष्ठा करते गोटे उपस्थिति निश्चय अच्छी देखो एक कथाटा को गोटे आधुनिक लोक गोटे शिक्षित लोक स्वीकार करे ना माँ कहते से श्रीरविंद कहते सी आरक मूर्ख सी भी जे एटा रहस्य करुच्ची एटा थट्टा करुच्ची सी भी गोटे बर्बर सी गोटे मूर्ख तार से अतीन्द्रिय दृष्टि ना से अनुभव ना से विश्वास ना अच्छा किंतु पाश्चात्य लोकंकर एभली आंतर्बोध ना
आम भारतीय लोक जो विश्वास अच्छी मन को एकाग्र कर ईश्वर बा ईश्वरी को आवाहन कर जो गोटे विभाव का विभूति जहाँ को आणिक से प्राण प्रतिष्ठा कर गोटे मंदिर कर भे तारा हूँ तारिणी हूँ जिते जहाँ जो ओडिशा जो जहाँ अच्छा भारत वर्ष जो जहाँ अच्छा यही विश्वासटा आम भारतीय लोकंर जी अच्छी यूरोपीय लोकंर आजिकल जो कन्भेन्ट्स ये पढ़िक जो सब माने कला साहेब मानकर यही विश्वास ना कौन सी मत नुहे तांकों सब किसी बाहिक ताहा नुहे केवल एक बाह्य आकार जार पछरे किसी ना एड़ा खाली पत्थरटा ना अरे एटा पत्थरटा गुड़ा मूर्ख गुड़ाक ये गुड़ा पत्थरटा कौन कहते देवता भगवान अच्छा तेणु से मैंने ताहा अनुभव कर पारते ना किंतु एक कथा सत जे सेठारे उपस्थिति अच्छी यह एक बार सत कथा मु ग्यारंटी दे कहि परिबी माँ कहते मु ग्यारंटी दे कहि परिबी किंतु माँ मध्य देखिछंती किंतु माँ अन्यत्र कहिछंती माँ जो कार थिला माँ संध्या बेल को माने 7-8 किलोमीटर टिके से मफसल अंचल को बेले बेले संध्या बेल को बुली जाती से थरे गोटे देखले गोटे गाँ मुंडे से जो गोटे मंदिर अच्छे भर पशिगले किंतु आजिकल तो से लोकंकर से विश्वास निष्ठा ना आ कली जुगर सब अनेक जगार देवता अपसरी गले बा देखिले से गोटे विराट बुढ़ियाणी बसाटा जो मूर्ति उपर कौन गोटे होती से सब आजिकल मंदिर को गले कौन माने कामना बासना पूरण करने प्रार्थना करुँच तेणु से देखिली से जो बलि फली दौरान गोटे बलि देला तार जो प्राण शक्तिटा से हठात तो गोटे बुता काटी दियो कि गोटे ये कुकुड़ा बलि दियो कि गंजा बलि दियो जहाँ कर दियो ता प्राण शक्तिटा से केतक सब अपशक्ति अच्छा अपदेवता अच्छा से मैंने शोषि नौ से खाई बंचुं तो प्रेत गुड़ाक से अच्छा माने से प्रकृति देवता ना एमती आप कहते किंतु जो सब जगह नुह जो सेमती आराधना अच्छी प्रतिदिन पूजा पाठ हो लोक धर्म विश्वास अच्छी जीवा आसवा अच्छी एमती परित्यक्त नुह सेठी गोटे निश्चित भाव में गोटे उपस्थिति अच्छी माँ कहते मु प्रतिश्रुति मु ग्यारंटी देकर कथा कहीपरि अच्छा पुणी प्रश्न है अनेक लोक कहते श्री अरविंद शिक्षा एक नूतन धर्म आपन कौन कहे यह धर्म यह एक धर्म बोली आजिकल बहुत लोग कहते ए जमी केत गुड़ा कौन धर्म अच्छे ये गोटे दल एमती आंकर ये गोटे धर्म आउ कौन ये तो पाठचक्र कर फटो फटो रखुच्च धूप धूप दौरान आईटा तो गोटे धर्म या कर से कर माँ को एमती समर्पण कर कि माँ को ये कर से कर तो धर्म होगा एमती लोग कहते आपड़ कौन कहते गोटे धर्म बोली माँ प्रश्न पचार जो लोक मैंने कहते से निर्बोध से जानते ना कौन से कहते तुमको केवल कौन तुमको केवल कौन श्री अरविंद सब लिखिं कहले गोटे बही नुहे जिते विभिन्न दृष्टिकोण श्री अरविंद समुदाय एवं तो है 36 वॉल्यूम्स है से सब बड़ बड़ डिक्शनरी भाई 36 वॉल्यूम सब कौन जन पढ़ी तेणु श्री अरविंद कौन सब लिखिं ताहा सामग्रिक भाव पढ़ा को हेब एक जानवा को हेब जे तांकर रचना को नहीं एक धर्म गढ़ा असंभव माने तिलरू ताल पर्यंत माने ये पृथ्वी अतिमानस स्वर्ग पर्यंत निश्चेतनारू पराचेतना पर्यंत श्रीरविंद कौन खाली गोटे कथा कहते चेतनार सबु स्तर तार व्यापकता तार उच्चता तार गभीरता विभिन्न दृष्टिकोण शिक्षा दृष्टिकोण सामाजिकता दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण साहित्यिक दृष्टिकोण दर्शन दृष्टिकोण जो जेते प्रकार समाज तत्व दृष्टिकोण मनस्तत्व दृष्टिकोण जेते जेते कथा सब अच्छी यह जानवा जे तांकर रचना को नहीं एक धर्म गढ़ा असंभव कारण से प्रत्येक समस्या और प्रश्न को कि श्री अरविंदर जो प्रश्न उत्तर देते तो सी तो 3टा वॉल्यूम 4टा वॉल्यूम है कारण से प्रत्येक समस्या और प्रश्न को समस्त दृष्टिकोण उपस्थापन करते प्रत्येक दृष्टि देखी यह क्यों सत्य को धारण करिछि ताहा देखाई थांती एवं से कथा बुझाई थांती जे परम सत्य को लाभ करने को हेले तुमको एक समन्वय को अनुभव करने को हेब विभिन्न दृष्टिकोण ज्ञान दृष्टिकोण शक्ति दृष्टिकोण प्रेम दृष्टिकोण कर्म दृष्टिकोण तेणु सब दृष्टिकोण ता भितर गोटे समन्वय ता भितर जदि आनी पारिछि
ଯେମିତି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଚାରିଟା ଯାକ ଦିଗ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପୁଣି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନ ଯେ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ପରାବିଦ୍ୟା ଅପରାବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସଂଗତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାଆଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛି, ସିଏ ଅତି ମାନସ ଆଡ଼କୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଗୋଟେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ବା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ତୁମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛୁ ନା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କେତେ 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 ସବୁ ଯେମିତି ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ଆଗ ଲିଗ୍ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଇଏ ସେମିତିକା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖି ଏହା କେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏକ ସମନ୍ୱୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ମାନସିକ ଧାରଣା ସମୂହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ, ଏକ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭୂମିରୁ ଯେଉଁଟା ଆବିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଏ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ସେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେନସନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଫୋର୍ଥ ଡିମେନସନ୍, ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନସ୍ତରରେ ଆମେ ମନସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହ କହିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାର, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସମତା, ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟାପକତା, ଦିବ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସମତାଯୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଖସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିକୃତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅବିକୃତ ଏଭଳି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନା, ସିଏ ହେଉଛି ଯୋଗସ୍ଥ, ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ସିଏ ସ୍ଥିତଧୀ, ସେଇ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏ ହେଉଛି ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ସମାଜର ସିଏ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଟିଚର ଏବଂ ସେ ସମାଜର ଗୁରୁ ସେ, ଏବଂ ଏଭଳି କଥାକୁ ଯିଏ ସେ ତେଣୁ ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିନି ସେ ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ଅଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଏଟା, ସେ କଥା କହିଦେଲା ବୋଲି ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠି ଅମକ ଲେଖାଇଛି ସେଠି ସମକ ଲେଖାଇଛି ଏମିତି କରିକିରି କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଣିକି କରି କହି ଦେଇକିରି ଗଲେ ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଏହା ଅର୍ଥହୀନ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାନ୍ତ। ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ କଥାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ମାଆ କହିଛନ୍ତି ପରେ ହେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ଏଇ କୋଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ବା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ରିୟା, ଡିସାଇସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ପୁରା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଏଇଟା ଛପା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଧର୍ମ କରିବ କେମିତି? ଧର୍ମ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ମନଗଢ଼ା ଏକ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକରି ସେୟା କରିବେ ବୋଲି କି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ଅଲଗା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ବାଟ, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ସେତେ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଳାରେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ସେତିକିରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେବା କେମିତି? ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିବା ସେଠି ଶିକ୍ଷା କଥା କିଛି ନାହିଁ ବା କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମଙ୍କ ଅବତାର, ଏଇଟା ପରମଙ୍କର ଏକ ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଅବତାର, ଯୁଗାବତାର, ଅତିମାନସ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ନହେଲେ, ଆମର ତ ପାଖରେ ଏଠି କେତେ 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 ହେଲାଣି
बर्तमान आश्रम कौन गोटे फलंग दूर बर्तमान तुम कौन साई मंदिर बर्तमान है आउ टे गले विश्व कौन से विश्वेश्वर आउ गोटे गोटे विश्व नायिका एमती आगु 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 तो उठिले 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 ए खेचुड़ी भितर श्री अरविंदर वार्ता कौन श्री अरविंद को आम चिन्हवा केमिया यहाँ हूँ परमंक ठारू एक प्रत्यक्ष क्रिया जहाँ पर कौन से धर्म को प्रतिष्ठा करा किंतु मनीष एपरी निर्बोध जे से कहते यहाँ तो कथा असल कथाटा या कि मनीष ताक गोटे टाणी उठार गोटे धर्म पकईदेव ना मनीषर हूँ कहीं ता बुद्धिटा सीमित ता कथाटा जे एकदम ठीक आउ सी अन्य मान गोटे उत्कृष्टतर से कौन गोटे कौन कौन केमती कौन कहीकि गोटे एस्टाब्लीश करने चाहे तो किंतु मनीष एपरी निर्बोध जे से जेकोसी कथा को धर्म में परिणत कर दियंती सेमानंकर संकीर्ण और सीमित कार्य को एक निर्दिष्ट रूपरेख देवार एते आवश्यकता अच्छी यह भाविकी सेटा को गोटे गुड़ारे पकड़ चेष्टा करती से माने स्थिर निर्दिष्ट हो रही पारे ना जदि से माने एपरी केवल सत्य और एटी केवल सत्य और सेठी नुह ए कंपैरिजनटा देकरी यहाँ को जोर दे कहा न जाए से पर्यंत से स्थिर रही पार से गोटे 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 गुड़ारे पकड़ चेष्टा करी किंतु एपरी एक जोर दे कहवा जनक असंभव हो पड़ो जी श्रीअरविंद को पढ़ी बुझी कि कौ गुड़ारे पकड़ सी एत विस्तार एत मत थे गोटे डिसेम्बर 5 हठात आगुरी किसी जना नहीं मत कहले से लालकोरे से जो ये भितर जे श्रीअरविंद इज एन जो श्रीअरविंद आज भी स्थान क्वेश्चन शिक्षाटा समुद्र भाई विशाल श्री माने श्रीअरविंद को किए कौन मैंने माँ एक्जाक्ट मेसेजटा हूँ हु नोज श्रीअरविंद ही हु कैन नो श्रीअरविंद ही इज एज भास्ट एज द ओशन ना कौन गोटे टपिकटा तो हठात मत ये टपिक देले से श्रद्धालु आड़े आसिक कहबार से कौन प्रोग्राम है से आसपारे मैंने से भुवनेश्वर आसता किंतु एठिक आसपारे एक्सटेंडेड प्रोग्राम था मुझे चिंता कली मत जोटा वन डे भितर मुझे देखिए माँ हूँ 12टा पाखुड़ा अच्छी माँ प्रतीक 12टा जिनस मुझे सिलेक्ट कली जे श्रीअरविंद से प्रत्येकटारे श्रीअरविंद हमते अनन्य असाधारण एवं नूतन से माने साहित्य संस्कृति योग ये दर्शन मुझे काढ़ीदेली माने ये 12टा पॉइंट काढ़ी सबुत सी होती अनन्य नूतन असाधारण एवं जोटा जो कथा किए अन्य के कहनी मु तो कही चली मोर सर ना से ये मु 2/3 कही समय पार हो कुआड़े कुआड़े गला मुझे देखली जे सहर बजार जगह मुझे अधिक एम मैंने ये करा मोर ठीक सी माने शुणवार किसी ये ना मोर कहबार भी किसी बंद ना कि मुझे टायर्ड भी हबार ना मु तो कही चलती ए समुद्र भितर जिते ये सृष्टि हो माने कौन से मौसम बाबू जिते बाहर से सर ना तो सेमती कहीं श्रीअरविंद को जदि आम ठीक भाव में प्रकृति अध्ययन करवा जड़े जदि माया कथा कहते किंतु एपरी एक जोर दे कहवा जनक असंभव हो पड़ो जी श्रीअरविंद को पढ़ी और बुझी धर्म और योग सत्तार गोटे सामान भूमि अंतर्गत नुहति जो कथा तो मुझे कही सारे धर्म हूँ मनस्तर कथा मनस्तर में गोटे कथा व्याख्या करा या धर्म मैंने या से धर्म या या रीतिकांति या नीतिकांति या एमती लक्ष्य या एमती कहते जोग से जोग माने तुम्हें सीए जोग बा सीए जोगी जी जहाँ भितर 4th डिमेंशन भितर प्रवेश करने जहाँ भितर से प्रकार प्रयास अच्छे से तार से उपलब्धि आसे उठी गलो गोटे पहाच उपरको जो पड़ेगा ना ये 3rd डिमेंशन में अच्छी मनस्तर अच्छी बौद्धिगत स्तर अच्छे जिते PhD करूँ जिते जहाँ श्लोक बोलू जिते ये जिते से कोट दौ मनस्तर अच्छी ता भीतर से शुद्धता से व्याप्ति एवं से ज्योति एवं से विशालता से समता अच्छी जी से कते से गोटे 4th डिमेंशन गोटे चेतनार गोटे चतुर्थ प्रस्त बुद्धि को अतिक्रम करगले जाकि से कथाटा आसो धर्म योग सत्तार गोटे सामान भूमि अंतर्गत नुहति आध्यात्मिक जीवन तार समस्त शुद्धता नहीं
ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମାନସିକ ଧର୍ମାନ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଏସବୁ ନ କରିକିରି ମାଆ ଏଥିରେ କେତେଟା କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମ କ'ଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆବାହନ କରିକିରି ଯାହା କରୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ମାଆ ଯେଉଁଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାଟା ହେଉଛି ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନିଃସୃତ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା। ଏଟା ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଟା ହେଉଛି ଏ ଡିସାଇସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ। ମାଆ ପୁଣି ତ ପରମେଶ୍ୱରୀ ନା, ମାଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଆ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଆ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଯେତେ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ପୁରାଣ ଯେତେ ଯାହା ବେଦ ଟେଦ ଯାହା କୁହ, ସବୁ ମାଆ ବହି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଡ଼ିକରି କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଭାସି ଯାଉ କି ତଳେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବ ନା। ଏଭଳି କଥା ତ କିଏ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମାଆ ଯେଉଁଟା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ତ ହେଉଛି ଯୋଗର ବିଷୟ, ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ, ଅତିମାନସ ଯୋଗ। ପୁଣି ଏଇ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଗ ସହିତ ସେ ମିଶିବନି ଏବଂ ତା'ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ଆମ ଆବାହନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିର ସ୍ତରଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏ କାରିଗରରୁ ଆମେ କଥାଟା ଶିଖିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ ମାଆ କଥା କହିଲେ କେମିତି। ଜଣେ ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ବେଦନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ। ଥଟ୍ଟାକାରୀ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଢ଼ ଓ ବର୍ବର ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ନା। ଅସଲ ବର୍ବର ସିଏ ତ ଯାହା ତାର ତ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ପଥରଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ଏ ପଥରଟାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ଆହୁରି ମୂର୍ଖ, ସିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବର୍ବର। ଥଟ୍ଟାକାରୀ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଢ଼ ଓ ବର୍ବର। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିପାରେ, ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଚେତନାର କେତେ ମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 200 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ଶେଷ କରିଦେଲେ 300 ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆଉ ପୁଣି ତୁମର କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 22 ପାହାଚ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି 24 ଅବତାର, ପୁଣି 24 ଅବତାରକୁ ଡେଇଁଲେ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଅବତାର ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟା କେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ହସିକିରି ଉଡ଼େଇ ଦେବାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କୁ ମାଆ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରୁ, ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭାଗବତୀ ଚିତ୍ଶକ୍ତି। ସେ ଏକ ଅଥତ୍ ସେ ଏପରି ବହୁରୂପୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ମନବା ସର୍ବୋତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ଚରମ ବ୍ୟାପକ ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମ କଥା ଏଠି ରହିବ କେଉଁଠି। ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଭିତରେ ସେଟା ଧର୍ମର ବିଷୟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ ଧର୍ମର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ମା ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନନୀ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଜନନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଜନନୀ, ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ମା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି, ନିଜର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ, ନିଜର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ କ୍ରମ ଅଛି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଜେଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଶେଷ ବିଗ୍ରହ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନାନା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କୃପା କରି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂଜକ ବା ସେଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଇଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ସେଠି ବା ତା ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସକଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆମେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁ। ସେ ରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ନାମରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହିସବୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଏସବୁର ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ଅଧିକତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀ
विश्वजननी विश्वातीता जननी अतिमानस महेश्वरी अतिमानस महाशक्ति कहले केते बड़ कथा तार आम समाज से कौन से निर्दिष्ट नाम सीमित करहब ना बोली सी तो श्रीबिंदु अतिमान शब्दटा सेटा गोटे चेतनार गोटे स्तर कौन से गोटे निर्दिष्ट नाम वर्णना करहब ना माँ सत्तार तीनोटी धारा विश्वातीत विश्वगत और व्यष्टिगत एक तो केते तार प्रत्येक धाड़ी हूँ एक मंत्र प्रत्येक शब्द हूँ एक मंत्र एवं तापर जड़े जदि कंटेम्पलेट करे बा इंट्रोस्पेक्शन करे किसी किसी गोटे आवास किसी पाइब जोटा बुद्धिर बुद्धर कथा तेज जहाँ हो आम जे प्रत्येक से फोटोटी हो कि काठ मूर्ति हो कि जो मूर्ति हो कि धातुरे तैयारी हो सेठी आमर आवाहन आमर विश्वास आमको नहीं आम जे सेठी गोटे उपस्थिति थाए सेठी गोटे उपस्थिति थाए एक कथाटा तो आमर गोटे विश्वास आसला ना जे आम जो कथाटा कहे सबुड़ा एमती खाली ये नुह आ जो सूक्ष्म उपस्थिति अच्छी सूक्ष्म उपस्थिति आहरी गोटे उच्चतर कथा है तेणु माँ कृपा करी मत से दिव्य चक्षु प्रदान न कले मो भितर से संबोधि मो भितर से आत्मार चक्षु बा मो भितर से जिनटा जोटा कि माँ को कृपार जड़े पाइब ना से ऑपरेशन कले बाहर आजिकल केते जो देखो तुमर हप्ताह भितर तुम से जो कौन तृतीय नेत्रटा आम खोलीदेबू कि ये कौन गोटे इंजेक्शन मारिक ना कौन गोटे कौन तृतीय नेत्र हो गोटे चेतना गोटे दिव्य चक्षु आत्मार चक्षु सेटा जड़े कौन माने गुरु कृपा हो सन्थ कृपा हो भगवत कृपा हो किए जड़े उच्चतर सिद्ध लोक सी जी पाठ को प्राप्त करिछि सेभଳି ब्रह्म विद्या गुरु हेले जी प्रकृत में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर जी से स्तर लोक सेटा करने योग्य तेज जहाँ हो आज जेहेतु माँ शेष में पाठ कर सावित्री महाकाव्यर केतक कोट मुझे दूसरे जोटा प्रकृत में जड़े केमी निजर विश्वास बल आवाहन करी ऊर्ध चेतना को केमी अवतरण कर पारे निजर आत्मार विश्वास बल श्रद्धा विश्वासटा आत्मार गोटे सावित्री महाकाव्य स्वयं माने स्वयं भगवान सावित्री को संबोधन कर ऑल लिविंग पावर ऑफ द इनकार्नेट वर्ल्ड वर्ड कहले मंत्र माँ मनकर एक मंत्र से जे से परम दिव्यजननी को जो अनुभव करिछि बा से मंत्र द्वारा से मंत्रटा ज्योतिर परिणत हुए ज्योतिटा दिव्य रूप में परिणत हुए बा से विग्रह भितर प्रवेश करके तार उपस्थिति को प्रतिष्ठा करें यहाँ तो हूँ मंत्र महात्मा वेद तो यही मंत्र सृष्टि होती समग्र जगत ब्रह्मा सृष्टि कर मंत्र बल उक्त हृदय भितर जो स्वर बा जो छंद बा से मंत्र बल सब सृष्टि कर स्वयं सावित्री को भगवान संबोधन कर ओ लिविंग पावर ऑफ द इनकार्नेट वर्ड माने वर्ड कैन इनकार्नेट गोटे मंत्र निज मध्य मूर्त हो पारे मूर्ति ग्रहण करें रूप ग्रहण करें पुणी से सावित्री यहाँ हूँ कैंटो 11 कथा सब आउ गोटे ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड से इनकार्नेट वर्ड से वर्ड निज को इनकार्नेट करें गोटे ब्यूटीफुल बॉडी रे निज को प्रकाश करें जोगी माने आग तांको दिव्य चक्षुरे से दिव्य मूर्ति को दर्शन कर स्थूल रूप देइछन्ति ओ सनवर्ड thou shalt raise the earth soul to light से सनवर्ड से सौरबाग से सावित्री रूप जन्म ग्रहण कर से शब्द संबोधन कर कहते तुम्हें ही केवल thou shalt raise the earth soul to light लाइट रो एल बड़ होइछे से दिव्य ज्योति स्तर को तुम्हें उन्नीत कर पार मानवात्मा को पृथ्वी आत्मा को अच्छा ओ सावित्री thou art my spirit's power ये पावर रो पी मध्य बड़ होइछे तुम्हें हो मोर आत्मार शक्ति the revealing voice of my immortal word से मंत्र माँ बोली जो मंत्र से इमॉर्टल माँ निजे इमॉर्टल से मंत्र इमॉर्टल से मंत्र को जी मंथन करिवो मंत्र को जी आस्वादन करिवो से मध्य इमॉर्टल ही परिवो से मंत्र रे शक्ति अछि
द रिवीलिंग भॉइस ऑफ माय इमॉर्टल वर्ड। पुणी सावित्री आज जेहेतु माँ को जन्मदिनटा ये कथा मोर कहबार उद्देश्य जे आमर आवाहन विश्वास अनुजाए से शक्ति मध्य मूर्तिमंत हो पारे अवतरण करि पारे। अच्छा पत्थर भीतर को गोटे पत्थर भितर गोटे मूर्ति भितर गोटे काष्ठ भितर गोटे फटो भितर से अवतरण कर उपस्थित रोचे मूर्तिमंत होती आम मानव शरीर भितर मनरे प्राणरे शरीर हो पारनि कि आम शरीरटा खाली पत्थर नुह यहाँ हूँ मेंटालाइज्ड भाइटालाइज्ड फिजिकल जोटा कि मानसिकृत माने मनोमय प्राणमय एवं गोटे जीवंत शरीर या भितर को आम आवाहन कले माँ को अवतरण हो पार उपस्थिति अनुभव कर तो यही कथाटा को विश्वास करने आ माँ को जन्मदिन में मुझे सावित्री केतटा लाइन पाठ करुच्ची ये माँ ताहले किए ये विश्व तांकर व्यष्टिगत विश्वगत विश्वातीत भूमि रही। अच्छा at the heads stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. मोर जेतेटा जुग हो माने कली द्वापर त्रेता सत्य महासत्य ये सब ऊपर सी अच्छा जमी पहाड़ उपरे ए पहाड़ चूଳରେ जमी भवानी अच्छा। Alone her hands can change time's dragon base. आमे जेते तले थाउ आमे जेते पतित होई थाउ जेते मूर्ख होई थाउ जेते अचेतन होई थाउ सी छुई देले सब बदल जो all can be done if the Goddess is there. Hers is the mystery the night conceals. अंधकार में देखा जाऊँ कुछ जना पड़नी किसी देखा जाऊनी किंतु ता पश्चात सी अच्छा सी जदि कृपा करेंगे सी मत देखा चाहिए किए मत यहाँ बारण कर हर्स इज द मिस्ट्री मुझे वर्णना कर समय अतिक्रांत हो हर्स इज द मिस्ट्री द नाइट कंसील्स द स्पिरिट्स alchemist energy is hers. She is the golden breeze, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, F capital, the inevitable word. से word टा पुणी एठी आसुछि से हेले असंभावी बाक जहाँ तांको मुखरु जहाँ से कहिबे ताईटा ही सत्य से ही परम सत्य से ही मंत्र से मध्य से तारक मंत्र तारक ब्रह्म नाम जे आमको यही स्तर बुद्धिगत स्तर से बुद्ध्यातीत फोर्थ डिमेंशन को नहीं पार बा से ऊर्ध्वस्थ जिनस को ए निम्न स्तर को अवतरण कर आनी बा से आमको ता निजस्व धर्म रे आत्मधर्म रे आमको रूपांतरित कर पारिबो. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, plural, the joy that beckons from the impossible. Beckon mane एमती ठाड़ी डाकवा आस मो पाक आस तू मोर संतान मो कल को आस यहाँ हूँ बाट ये बाट चल. The light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. एभली एक शक्ति पृथ्वी को केबे आस नथला अतिमानस महाशक्ति. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life. आमर जो जीवन स्पंदन इतरे जेते रोग व्याधि जंत्रणा जहाँ हो सी टिके पाद पकईदेले सी टिके छुईदेले ये वही जब सब रोग जंत्रणा एवं मृत्युर जेते तांडव लीला जहाँ किसी से आम आराधना करना.
and break the seals on the dim soul of man. ମୋ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ଏ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିଟାକୁ ଖୋଲିବ କି? ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷ। ବ୍ରେକ୍ ଦ ସିଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଡିମ୍ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏ ଯେଉଁ ସିଲ୍, ଯେଉଁ ଆବରଣ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ, ଏଟାକୁ ସେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। On and kindle her fire in the closed heart of things. ଆମ ଭିତରେ ନିବୁଜ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ ଉପସ୍ଥିତିଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ କରିଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ତେଜି ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁକମ କରୋତି ବାଚାଲମ୍। ଅଲ୍ ହିଆ। ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାତା କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବୁଝାମଣା କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି। ଅଲ୍ ହିୟର ସାଲ୍ ବି ୱାନ୍ ଡେ ହର୍ ସୁଇଟନେସ୍ ଇଜ୍ ହୋମ୍। ମା କହିଲେ ଯେ ମଧୁମୟୀ, ସବୁ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ, ଦୁଃଖମୟ, ମୃଣ୍ମୟ ହେଇକରି ଅଛି, ସବୁ ମଧୁମୟ ହେବ ତାଙ୍କ କରୁଣା ବଳରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବଳରେ। All here be one day, shall be one day, her sweetness is home, all contraries prepare her harmony. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଚେତନାର ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ। Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall dwell. ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦିନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଳାଗ୍ରତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିବେ, ସେ ମହଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବେ। Her clasp shall turn to ecstasy our pain. ଇଏ ତ ସବୁ ରୋଗର ନିଦାନ ଏବଂ ସବୁ ରୋଗର ମାନେ ଔଷଧ ଏଇଠି। Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all. ସେ ଯେଉଁ ଜାତିର ହଉ, ଯେଉଁ ଦେଶର ହଉ, ଯେଉଁ ସ୍ତରର ହଉ, ସେ ଦେବତା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିପାରିବା, ଏକ ହେଇପାରିବା, ଏ ପରମ ଏକତ୍ଵ। Our self shall be one self with all through her. ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କଥାଟା ଯେ ବର୍ବର ମାନେ ତ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବର୍ବରଙ୍କଠୁ ଉପରକୁ କିଛି ଉଠିଛେ କି? ଆମେ ସେ ବର୍ବର ସ୍ତରରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ବରରୁ ବ କାଟିଦେଲେ ବର ଶେଷରେ ରହୁଛି ନା। ମା ବର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଚେତନା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ, କି we are sons of God must be even as he। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରିକା ପଶ୍ଚାତରେ କେତେ କଥାକୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼କୁ ମାନେ ହେଇଗଲେ, ଫ୍ରମ୍ ନିୟର ଟୁ ଦି ଫାର୍, ଯେ ସେ ବର୍ବରଠୁ ସେ ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓମ୍ ତତ୍ ସବିତୁଃ ବରମ୍ ରୂପମ୍ ଜ୍ୟୋତି ପରସ୍ୟ ଧୀମହି। ତାଙ୍କ ବରମ୍ ରୂପମ୍, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ରୂପ, ସେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ୟୋନା ସତ୍ୟେନ ଦୀପାୟେତ୍, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟରେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ କରିବା, ଆମକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ପଥ, ଏବଂ ଏଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଆଫୋରିଜିମ୍ଟି ପାଠ କରୁଛି, 59। One of the greatest comforts of religion is that you can get hold of God sometimes and give him a satisfactory beating. People mock at the folly of savages who beat their gods when their prayers are not answered. But it is the mockers who are fools and the savages. ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଲା
ତୁମେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ବେଶ ପିଟାପିଟି କରିପାର। ଆରିମ ବର୍ବର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମୂଢ଼ତାକୁ ଲୋକେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟାକାରୀମାନେ ହିଁ ମୂଢ଼ ଓ ବର୍ବର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।